ہمارا آخری سوال اس ٹیسٹ کا ہم نے آپ کو مکالمہ لکھنے کے لیے دیا تھا، جس کا عنوان تھا، موضوع تھا انٹرنیٹ کے اثرات۔ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ جدید جو زندگی ہے اس کا ایک لازمی جزو ہے۔ اس کے بنا فی زمانہ زندگی کا تصور ممکن نہیں ہے، اور جس طرح کہ آج کل خصوصاً جب سے کرونا پینڈیمک آیا ہے اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے دوران پوری دنیا کا جو نظام ہے، چاہے وہ کاروبار ہے، وہ تعلیم ہے، وہ صحت ہے، وہ انٹرنیٹ میں اس میں بہت زیادہ اس نے کردار ادا کیا ہے۔ اور بالخصوص اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں، تعلیم کی بات کریں، تو انٹرنیٹ نے ایک بہت بڑے ہیلپنگ ٹول یعنی امدادی ایک آلے کے طور پر یا ایک امدادی چیز کے طور پر جو ہے وہ انسان کی مدد کی ہے۔ اس طرف ہم اب بعد میں آتے ہیں۔ پہلے تھوڑا سا ہم ٹیکنیک پہ بات کر لیں، کیونکہ پچھلی دفعہ جو آپ کا پیپر ہم نے بھی آپ کو مارک کر کے چیک کر کے واپس کیا ہے، اس کے اندر کچھ بنیادی غلطیاں ہیں۔ پہلے ٹیسٹ میں بھی بچے آپ کو بتایا تھا کہ مکالمے کے اندر آپ کی جو لینتھ ہے مکالمے کی وہ بہت اہمیت رکھتی ہے، ساتھ ہی کچھ علامات کے حوالے سے بہت زیادہ مسائل ہیں، یعنی جو علامات لگتی ہیں ان کو بہت زیادہ آپ نے دیکھنا ہے۔ سب سے تو پہلے بیٹا جو آپ ابتدائیہ لکھتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ابتدائیہ جو آپ لکھتے ہیں تمہیدی منظر، اس تمہیدی منظر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ وقت کا ضیاع ہے، آپ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ بلکہ ایک پیپر ایسا بھی دیکھنے میں آیا جس میں ایک اسٹوڈنٹ نے، ایک طالب علم نے پورا ایک صفحہ تمہیدی منظر پر لکھا ہوا ہے۔ تو آپ اگر ایسا کریں گے تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ کو نمبر کتنے ملیں گے۔ ظاہر ہے وہ چیک تو ہو جائے گا، اور چیک اس طرح ہوگا کہ وہ کراس ہو جائے گا۔ تو بیٹا تمہیدی منظر پہ بالکل وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے اپنے مطلب پر آئیں، مقصد پر آئیں۔ دو آپ کے کردار ہیں، ایک علی ہے، ایک وسیم ہے۔ اور بیٹا جب بھی کوئی مکالمہ لکھا جاتا ہے تو یہ علامت جسے ہم کہتے ہیں رابطہ کی علامت، یہاں اگر آپ غور کریں گے تو یہاں آپ کو واضح نظر آئے گا، یہ آپ کو دو ڈاٹ نظر آئیں گے، دو نقطے نظر آئیں گے اوپر نیچے۔ اس کو انگریزی میں آپ سیمی کولن کہتے ہیں، اردو میں ہم اسے رابطہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رابطہ کی علامت۔ یعنی یہ علامت بتاتی ہے، یہ علامت بتاتی ہے کہ یہ جو مکالمہ ہے، یہ جو بات ہے، یہ جو گفتگو ہے، اس کا تعلق علی سے ہے۔ اور یاد رکھیے گا مکالمہ ہم کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے مابین کسی خاص مخصوص موضوع پر مختصر ترین انداز گفتگو کو۔ مکالمہ دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے مابین کسی خاص موضوع پر مختصر ترین انداز گفتگو کو۔ تو بیٹا سب سے پہلے یہ علامت یاد رکھیے گا کہ آپ یہاں پر ایک کردار لکھیں گے، پھر یہاں پہ رابطہ کی علامت لگائیں گے، اس کے بعد آپ اپنا مکالمہ مکمل کریں گے۔ دوسری چیز بیٹا یہ آپ کو بتایا تھا کہ بعض بچے کیا کرتے ہیں کہ کرداروں کے نیچے لکھنا شروع کر دیتے ہیں یہاں۔ تو بیٹا یہاں آپ نے نہیں لکھنا، یہ جگہ آپ نے خالی چھوڑ دینی ہے، یہ جگہ خالی چھوڑ دینی ہے۔ کرداروں کے نیچے جو جگہ ہے وہ خالی چھوڑ دینی ہے، مکالمہ آپ نے اس جگہ سے شروع کرنا ہے۔ اس کے بعد بیٹا جہاں آپ کا مکالمہ ختم ہوا ہے اس کے بعد جو آپ علامت لگاتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں ختمہ۔ یہ والی علامت بیٹا یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، ختمہ۔ یہ وہی علامت ہے جس کو آپ انگریزی میں فل سٹاپ کہتے ہیں۔ جہاں انگلش میں جملہ ختم ہوتا ہے، سنٹنس ختم ہوتا ہے، وہاں پر آپ ایک ڈاٹ لگاتے ہیں اور اس ڈاٹ کو آپ کہتے ہیں فل سٹاپ۔ اردو میں جب جملہ اختتام پذیر ہوتا ہے تب ہم یہ علامت لگاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ختمہ۔ یہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ تیسرا بیٹا آپ لکھتے ہیں السلام علیکم۔ کیا لکھتے ہیں؟ یہ دیکھیے آپ نے لکھا اور اس کے بعد بچے آپ نے یہ علامت لگانی ہے، اسے ہم کہتے ہیں ندائیہ فجائیہ۔ یعنی جب مخاطب کیا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، آواز دی جاتی ہے، سلام کیا جاتا ہے، تب یہ ندائیہ ہوتی ہے، یہ علامت لگتی ہے۔ اور جب کسی جذبے کا اظہار کیا جاتا ہے اور تب یہ علامت لگتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں فجائیہ۔ تو اس علامت کا خیال کرنا ہے۔ کسی مکالمے کے اندر اگر سوال پوچھا گیا، جیسے وسیم علی سے پوچھتے ہیں علی بھائی اتنے دن کہاں رہے، نظر نہیں آئے، خیر تھی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ تو جہاں پہ جملہ ختم ہو رہا ہے، مکالمہ ختم ہو رہا ہے، وہاں پہ یہ علامت آئے گی، اسے ہم کہتے ہیں سوالیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ سوالیہ۔ اور مکالمے کے اندر اگر آپ کسی کا قول لکھ رہے ہیں، کوئی کوٹیشن لکھ رہے ہیں، تب جو علامت آپ لگاتے ہیں اسے آپ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ واوین۔ کیا کہتے ہیں؟ واوین۔ دو واو آ جاتے ہیں، اسے آپ کہتے ہیں واوین کہتے ہیں۔ تو ان علامتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اب جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ مکالمے کی لینتھ کتنی ہے، تو بیٹا جیسے یہ علی ہے تو علی کا جو مکالمہ ہے وہ بیٹا 3 سے
3.5 सतरें, यानी 3.5 से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। कितनी नहीं जानी चाहिए? 3 से 3.5 सतरों से ज्यादा। अगर ये 4 पे जाएगा तो फिर ये गलत हो जाएगा। कोशिश करें कि 3.5 पर ही आपका मकालमा मुकम्मल हो जाए। कोशिश करें कि आपका मकालमा 3.5 लाइनों पर मुकम्मल हो जाए। अगर ये इसे बढ़ाएंगे 4 लाइनें पे जाएगा, 5 पे जाएगा, 6 पे जाएगा, तो फिर जो है बेटा ये लेक्चर तो बन सकता है, ये गुफ्तगू तो बन सकती है, ये लेक्चर बन सकता है, ये खिताब बन सकता है, ये मकालमा नहीं बन सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि चलें एक कैरेक्टर का तो 3.5 सतरों से ऊपर नहीं जाए, टोटल लेंथ कितनी होनी चाहिए? तो बेटा याद रखिएगा 15 इनके और 15 इनके, यानी 15 मकालमे आपने लिखने हैं। 15 मकालमे एक कैरेक्टर के, 15 मकालमे दूसरे कैरेक्टर के। कितने? 15 मकालमे एक किरदार के, 15 मकालमे दूसरे किरदार के। तो ये भी अब क्लियर हो गया। ये मैं दोबारा बता रहा हूं, यहां पे आपका मकालमा शुरू हुआ, ये अली की गुफ्तगू जा रही है, यहां पर अली की गुफ्तगू शुरू हुई, तो उसके बाद वसीम की जो गुफ्तगू है वो यहां से शुरू हो, ना कि यहां से शुरू हो, और फिर यहां पे इस तरह से आएगा। अब आ जाते हैं, अच्छा इसके अंदर आप शेर अशार लिख सकते हैं, आप कोटेशंस लिख सकते हैं, आप आयात करीमा लिख सकते हैं, आप अहादीस मुबारका भी लिख सकते हैं। मकालमे के अंदर कोई पाबंदी नहीं है। अब आ जाएं आज के मौजू के ऊपर। जी बेटा, तो हमारा मौजू है इंटरनेट के असरात। जब हम असरात की बात करते हैं तो याद रखिएगा असरात के अंदर फायदे भी आते हैं और नुकसानात भी आते हैं। सबसे पहली बात तो यह कि इंटरनेट जो है बेटा वो आज के दौर की अहम ज़रूरत है, जिस तरह मैंने आगाज़ में बात की थी। और बिलखसूस जब आप पेंडेमिक का जिक्र करते हैं तो उसके अंदर तो इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई है कि इन दिनों जब ज़िंदगी जो है वो महदूद हो गई है, हर शख्स अपने घर तक महदूद है, अपने घर से बाहर नहीं जा सकता। बिलखसूस जो एजुकेशन तालीम का जो बेटा मैदान है उसमें बहुत ज़्यादा आप जानते हैं पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन है, इदारे बंद हो चुके हैं, और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह दोबारा से 11 जनवरी से हम अपनी क्लासेस में दोबारा आएंगे, आप भी अपने इदारों में वापस आएंगे। लेकिन इस सारे सिनेरियो में, इन सारे हालात में इंटरनेट ने बहुत ज़्यादा इंसान को मदद फराहम की है, बिलखसूस असातिज़ा को भी और तुलबा को भी। तो बेटा याद रखिएगा, जब भी किसी मौजू पर दो लोगों के माबैन बात होती है तो उसके तमाम पहलुओं को ज़ेर बहस लाया जाता है, यानी तमाम पहलुओं पर बात की जाती है। तो सबसे पहले तो बेटा कोई भी चीज़ होगी तो उसके फ़ायदों पर बात की जाती है कि मसलन इंटरनेट के क्या फ़वाइद हैं। अब आपने जो मकालमा लिखा है या आगे जाके लिखेंगे तो उसके अंदर ये ज़रूर ऐड कीजिएगा कि इंटरनेट ने पेंडेमिक के अंदर, यानी मौजूदा इस दौर में कि जब लॉकडाउन की सिचुएशन है, कोरोना ने दुनिया को महदूद कर दिया है, तो इंटरनेट ने ज़िंदगी के हर मैदान में, हर चीज़ में इंसान को बहुत मदद दी है। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा साबित हुआ है इन दिनों। उसके अलावा इंटरनेट ने जो है बेटा, अगर हम फ़ायदों की बात करें तो दुनिया को जो है वो समेट दिया है, यानी फासले कम हो गए हैं, राब्तों में जो है वो आसानी पैदा हो गई है। दुनिया जिस तरह हम कहते हैं ग्लोबल विलेज बन गई है, मालूमात इंसान की जो है पहुंच में है, आप पूरी दुनिया की मालूमात ले सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है या जो कुछ होने जा रहा है या जो भी मालूमात है वो आपको मिल सकती हैं। फिर बेटा तालीम में बहुत ज़्यादा मदद मिली है, तिब के मैदान में, मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा मदद मिली है, यानी ज़िंदगी के हर जो शोबे हैं, जो हवाले हैं या जो मैदान हैं उसमें इसने बेशुमार इंसान को मदद फराहम की है। और बेटा दूसरी बात यह है कि हम सब जानते हैं कि इंसान जो है वो आने वाले दिनों में जदीद से जदीद तर की तलाश में है, बेहतर से बेहतर की तलाश में है। तो इंटरनेट जो है इंसान को बेहतरी में आगे बढ़ने की तरफ बहुत ज़्यादा मदद दे रहा है। फिर बेटा हर चीज़ के नुकसानात भी होते हैं, इंटरनेट के नुकसानात भी हैं बेटा। बिल्कुल हम जिस माशरे में रहते हैं, इंटरनेट को हमने तालीमी या हम जिसे आप कह सकते हैं तामीरी सरगर्मियों की बजाय हमने इसको मनफी सरगर्मियों के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मतलब वक्त का ज़िया बहुत ज़्यादा है। आज का नौजवान जो है वो इंटरनेट पे ज़्यादा वक्त गुजारता है, मसलन ड्रामे हैं, मूवीज़ हैं या और जो दीगर खराफात आप इसको कह सकते हैं उनमें पड़ गया है। पहले इन चीज़ों के लिए इंसान को वक्त निकालना पड़ता था, इंसान को पैसे खर्च करने पड़ते थे, लेकिन अब घर बैठे वो इन तमाम चीज़ों से ख़ुद को जो है वो अपने अंदर मसरूफ़ कर लेता है। यूँ इंटरनेट जो है इंसान के वक्त का बहुत बड़ा ज़िया बन रहा है। फिर बेटा आ जाते हैं कि इसके नताइज क्या हैं। नताइज ये हैं कि इंसान ने फ़ायदे कितने लिए और नुकसानात कितने लिए, कि नतीजा क्या निकला। क्या इंसान जो है वो इस इंटरनेट की वजह से वो मस्बत चीज़ों की तरफ ज़्यादा जा रहा है या वो इंसानियत का नुकसान ज़्यादा हो रहा है। और फिर बेटा याद रखिएगा कि जब भी किसी मौजू पर बात की जाती है, किसी भी हवाले से बात की जाती है, तो उस मसले के बारे में सिर्फ गुफ्तगू नहीं की जाती बल्कि उसका हल भी ढूंढा जाता है। यानी अली और वसीम जो बात कर रहे हैं
वो फ़ायदों पर भी बात करेंगे, नुकसानात पर भी बात करेंगे, उसके नतीजे में होने वाले जो कुछ नताइज आ रहे हैं उन पर भी बात करेंगे। फिर इसका हल क्या है, यानी इंटरनेट को अगर मस्बत अंदाज में इस्तेमाल करना है तो उसका हल भी बताएंगे, क्योंकि ये गुफ्तगू का एक अंदाज, एक करीना, एक सलीका होता है कि आप महज फ़वाइद पर, नुकसानात पर, नताइज पर, मसाइल पर बात नहीं करते, आप मसले का हल भी बताते हैं। तो अली और वसीम जब इंटरनेट पर बात कर रहे हैं तो वो यकीनन इसका हल भी बताएंगे। अगर आप अपने मकालमों को इस तरह डिवाइड करेंगे, यानी मवाद को इस तरह से डिवाइड करेंगे, फ़ायदे, नुकसानात, नताइज, मसला और उसका हल, तो यकीन कीजिए कि आपके लिए 15-15 मकालमे बनाना मुश्किल नहीं रहेगा। उम्मीद है कि अब मकालमे के हवाले से दोबारा कह रहा हूँ बेटा कि आपने अलामतों पे बड़ा गौर करना है, इन पे गौर करना है, मवाद पे गौर करना है। लेंथ फिर बता रहा हूँ 3 सत्रों से ज़्यादा ना हो, और टोटल दोनों के 15-15 मिलाकर अगर आप करेंगे तो 30 मकालमे बनेंगे। उम्मीद है कि आप जो है वो आने वाले वक्तों में मज़ीद आप इसमें बेहतरी करेंगे, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपके लिए बहुत सारी दुआएं।